दशम श्रेणी साहित्यर प्रथम पद्य वंदे उत्कल जननी जार कवि होउछंती लक्ष्मीकांत महापात्र। तार आमे समस्त प्रश्न उत्तर एबे डिस्कशन करिबा। देखिबा कौन सब देइची निर्दिष्ट उत्तर मूलक देइची तार प्रत्येक शब्दर दुईटी लेखाएं प्रति शब्द लिखिबाकू हबो। पयोधि पयोधिर दुईटी प्रतिशब्द हबो समुद्र सिंधु जलधि। सेही भली तटिनी तटिनीर दुईटी प्रतिशब्द होउची नदी तरंगिणी नई। समीर समीरर हब पवन मरुत पवमान। सेहीपरि भूधर भूधर हेउची पर्वत अचल शिखरी। उट्टज उट्टजर दुईटी प्रतिशब्द होउची कुटीर कुड़िया। अरी अरीर दुईटी प्रतिशब्द होउची शत्रु बैरी। एबे 2 नंबर देखिबा निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत बोधक शब्द लेख। केवल आमको यार विपरीत शब्द लिखिबाकू हबो। शुभ्र शुभ्रर विपरीत होउची कृष्ण। घनर पतला सुंदर असुंदर पवित्र अपवित्र। सेही भली पुण्यर पाप दर्पितर भीरु। 3 नंबर देखिबा 3 नंबर कौन कहिछि निम्नलिखित शब्द मानक नहीं सार्थक वाक्य रचना कर। तो जो शब्द देइछि ताकू नेकी आमे गोटे गोटे वाक्य लिखिबा। मु एठी किछिटा वाक्य लिखिछि आपण माने चाहिले वाक्य को चेंज करिकि निज इच्छा रे आउ किछि वाक्य लिखि परिबे। देइछि विधौत जार माने होउछि धोई देबा। वाक्य कौन हबो समुद्र पिलाटीर पाद को विधौत करूची बा धोई देउची। नेक्स्ट देइछि सुशोभित जार माने होउची शोभा बढ़ाइबा। कौन हबो गोटे वाक्य ना कोणार्क मंदिरर कारुकार्य दर्शकंक मन को सुशोभित करूची। तापरे सेमिति देइछि राजित शोभा पाइबा। झियटीर मस्तकरे फूलटी राजित होइछि। नेक्स्ट देखिबा देइछि कळ कळ पक्षी मानकर कळ कळ शब्द रे लोके उठी पड़िले। ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान को लेकिन गोटे वाक्य हबो वर्तमान कंप्यूटर जुगरे ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे यथेष्ट उन्नति होई सारिछि। याकू चेंज करके भी आपण निज इच्छा रे आउ किछि शब्द लेखि परिबे। तापर देइछि उट्टज उट्टजर माने होउछि कुटीर। मुनि ऋषि माने उट्टजरे वास करंती। तापर कौन देइछि देख तापर देइछि कोन 4 नंबर ना कळ कळ भली आउ 5 गोटी ध्वनात्मक जुग्म शब्द लिखिबो। जेमिति कळ कळ यारी भलिया आउ 5टी शब्द लिखिबो। कौन हबो ना झर झर सर सर ढळ ढळ फर फर खिली खिली। तमे चाहिले आउ मध्य एई भली आउ किछि शब्द लिखि देई परिबो। 5 नंबर देइछि पठित कविता अवलंबन रे शून्य स्थान पूरण कर। जो कविताटी तुम रही तार किछिटा देइछि ताकू तमे फिलअप करिवो। पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा। ग देइछि घन घन वनभूमि राजित अंगे व नील भूधरमाला साजे तरंगे। च कळ कळ मुखरित चारु विहंगे। छ सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा। सेही भली ज देइछि कोन ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा। जोगी ऋषिगण उट्टज पवित्रा सुंदर मंदिर मंडित देशा हैला। तापर देखिबा कहिछि 5 नंबर रे अर्थगत पार्थक्य दर्शाओ। माने शब्द गुड़िकार ठीक एका भलिया देखाबे किंतु तांकर अर्थ अलग अलग देइछि।
ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ସୁର, ଏହି ସୁରର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେବତା। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘକାର ସୁର ମାନେ ହେଉଛି ବୀର। ପୁତ, ଏହି ପୁତ ମାନେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ତ ପର ହ୍ରସ୍ୱକାର ପୁତ, ପୁତ ମାନେ ହେଉଛି ପୁତ୍ର। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶାଳୀ, ସ୍ୱର ଆକାର ଶା ଳର ହ୍ରସ୍ୱଇକାଳୀ, ଶାଳୀ ମାନେ ହେଉଛି ଧାନ। ଯେମିତିକି ସ୍ୱର ଆକାର ଳର ଦୀର୍ଘିକାର ଶାଳୀର ମାନେ ହେଉଛି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କୁ ଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ଦେଇଛି। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚାରୁ ହାସମୟୀ, ଚାରୁ ଭାସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚାରୁ ହାସମୟୀ, ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ସେହିଭଳି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ? କ'ଣ ହେବ ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତାଳ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଉତ୍କଳର ଆକାଶ କାହାର କଳରବରେ ମୁଖରିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳର ଆକାଶ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ମୁଖରିତ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛି। କେମିତି ଶୋଭା ପାଉଛି ନା ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେହିଭଳି 12 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କେଉଁମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହେଉଛି? ତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। 13 ନମ୍ବର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ସରଳାର୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।